Mga ka-cyber, ato lang yung kuanon paminaw no ug unsa gay dangata ni Sara Duterte sa inig ka kuan nila trial sa kuan yun kanang sa impeachment about sa ilang mga issue nga unsa guna tinuod yun. Pero ako di jud ko moto kay bintang-bintang ra man ginalagyod. Ang kusog kay mo kuan ang kaning akbayan kuan party list mao ginay perti kusog kay mo daot gyud og sa mga Duterte, kusog kay sila mo daot ng mga anti-Duterte gyud no. Kay gusto man sad sila nga sila mo kuan pod kanang sila mo lansar og presidente. Kay si Sara si Risa Antiveros mulansar masad ko no og kaning kuan kaning unsa ni kaning presidente bisag muhatag pa tag sa kalibo kada tao di gapo na kadaog kini ko maglansara na ug makalingkod na kurakot gapo na sa tinuod lang muna ka mo dili kita angay nga ang tawo natos tao ba nga kanang kinasing-kasing dili ra mahaylo ra ta sa kwarta gyud sa Mang Bongbong Marcos ron naunsa naman aron di pertinang kakuan na nagmahay na mo kay unity man to sa una karon unitae na gyud basta ka na inana muna dili gyud mo kumpiyansa gyud about sa inana mga kuan unity di lalim gyud magmahay ra jud ka nagmahay man gani si Sara Duterte gani ganong nag-inana na no mana karon dili gyud angay nga magpili gyud og kanang kusog gyud kay mulaban sa sakto nga oras gyud mga sakto nga kuan kanang kaabag ni Sara Duterte gyud mga ka-cyber lison man jud kayo magsige tag na gyud bason pod laman og dili madayon ang impeachment og dili gyud ma-impeach si Sara kay murag gamay naman nagkaubos naman sila so dili lang gyud nga kanang kuan gyud kanang dili lang gyud ma-impeach si Sara kay inig ka 2028 adto na siya mo bakbak og maayo gyud mga ka-probinsya mga ka-cyber.